आम पर्वत होड़ी तोड़े अच्छु रास्ता भी नहीं पानी नहीं किची नहीं देला ते बड़ जंगल सारी देला आम के किसी भी सुविधा देला नहीं। सोना महाकुड़ को जानी सोना महाकुड़ तो कहीं की देला कि हमके किसी दे नहीं हाजिर मजुरी पाइले करूँ नहीं पाइले नहीं करूँ एमती बुकुरे कह दिन 2 दिन 3 दिन बुकुरे रहूँ नहीं आमर रास्ता आमर कनेक्ट नहीं पानी नहीं किसी ना आम बहुत सारे अच्छु इंदिरावास घर नहीं। ए हेउछि मुख्यमंत्री जिला एवं बाहुबली विधायक सनातन महाकुड़ निर्वाचन मंडली सनातन महाकुड़ गाँव पाखापाखी ग्राम उंचबाली ग्राम जो सोना महाकुड़ ट्रांसपोर्टिंग रो गोटे विराट ऑफिस टा थिला सोना महाकुड़ गोटे विराट घरटा थिला जोटा एते बड़ बड़ पाचेरी करा जायछि जे जो थिरे कि सोना महाकुड़ को भारी भय केतेबेले लोक उठी आसीबे ता घरे माड़ी बसिबे सेति से जेल पाचेरी ठुबी से बड़ पाचेरी करछि सेई उंचबाली गाँव रे अछि जो उंचबाली महापर्वत रु सनातन महाकुड़ भड़िया खणी माफिया माने कोटी कोटी टंका इनकम करले सही उंचबाली रे अछि ए उंचबाली रो एक साही जोटा कि गोयल मोरा बोली कहा जाउछि आदिवासी साही आदिवासी बस्ती एठाकार लोक माने एबे भी चुआ पानी रे भरोसा रे जीवन यापन करूछंती। ए जो पहाड़टा आपण माने देखि पारुछंती ए पहाड़ ऊपर ही इंद्राणी पटनायक माइंस करी पहाड़ को चिंछतर करदेला जोटा को महापर्वत बोली कहा जाउथिला। सोना महाकुड़ सेठी गोटे खणी माफिया भलिया काम करी लोकन को भूते की कोटी कोटी हो गला। सोना महाकुड़ को ए लोक माने दुई थर एमएल करछंती थरे ए लोक मानकर भोट रे से जीतिला परे मीनाक्षी महांतो को छिड़ा करला परे एबे से पुणी आउ थरे एमएल जीतिछि एवं विधायक हेछि। सोना महाकुड़ ना मीडिया रे देखा अछि ना विधानसभा रे कोडी देखा जाउछि ना आउ कोठी देखा जाउछि। सोना महाकुड़ जाउछि तो जाउछि कुआडे ना ग्रामांचल रे बुलुछि कोठी सोना महाकुड़ देखा ही नाही। सोना महाकुड़ जाउछि तो जाउछि कुआडे कोन करूछि खाली मुख्यमंत्री सहित तार बर्थडे रे जन्मदिन रे केक काटिबे एवं ओएस करिवे आउ लोक माने पीबा को टिके पानी पाइबे नाही गाँ को टिके रास्ता नाही कोठी रोजगार फजगार नाही लोक माने भासी जानतु सोना महाकुड़ को बाहुबली नेता कहीं कहा जाउछि ता पाखकु एते टंका कहीं आसुछि से विराट ए अंचल खणी माफिया मुख्यमंत्री कहूला केउझर प्रथम थर मुख्यमंत्री आसी भाषण देउथिला जेते सब खणी माफिया को जेल रे पूरा जीवो किंतु आज आमर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से खणी माफिया सहित जन्मदिन पालन करिकी ता मुहरे केक लगे देउछि मुह को लज्जा नाही मोहन माझीर। सोना महाकुड़ तो लज्जा नाही निर्लज मुहा सोना महाकुड़ निजर निर्वाचन लोकंकर स्थिति केबे बुझिनी खाली 1000-2000 भत्ता देकरी भूतेई देछि लोकंकु मोहन माझीर भी से भलिया लज्जा नाही। एही लोक माने गतकाली 26 तारिख दिन बड़बिल तहसील को जाई एक धारणा प्रदर्शन करथिले किबा विक्षोभ प्रदर्शन करथिले जो थिरे से माने दाबी करछंती जे हमको पीवा पानी रो व्यवस्था करा जाओ हमको कोठी ना कोठी गुटे चाकरी दिया जाओ आमर घर ढियर पटा नहीं पटा दिया जाओ। ए गाँव रे मु आपन मानन को कहबी कैमरामैन ए गाँव रे इलेक्ट्री आसीनी आज पर्यंत इलेक्ट्री आसी पारी नहीं कहीं कि सोना महाकुड़ भड़िया जदि नेता रहिबे अंचल रे अंचलटा बर्बाद हेबा पूरा थय आ सोना महाकुड़ को मु कहि देबा पय चाहिबी ए वीडियो माध्यम रे सोना महाकुड़ सतर्क हो जातु ए लोक माने धीरे धीरे सचेतन हेलेनी आ जेते बेले सचेतन हो जिबे ना ए पूरा देश रे तुमको रखै देबेनी एबे तो एबे से सोना महाकुड़ लुचि बुलुची लोकंकर भय रे आपण मानन को कहि देबा पय चाहिबी सोना महाकुड़ लोकंकर भय रे जेल
पाचिरी ठू भी बड़ बड़ पाचिरी कर रखी केते बड़े लोक मैंने आसी आक्रमण करते कहीं तार एते भय कौन पाई से अंचल रे बुली पारुनी कहीं लोकों सांगरे लोकों पाखरे तार मुहटा देखई पारुनी कहीं सोना महाकुड़ पूरा भय रे अच्छी से बुली पारिबनी इलेक्शन समय रे ताकू जोता माଳ कहीं पिंधा जाइथिला एई जो खणी माफिया सहित आमर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आदिवासी मुख्यमंत्री जन्मदिन पालन करिकि ए खणी माफियार मुहरे केक लगे देउछि लज्जा लागुनी एमानकु आसंतु मु आपनकु देखेबी एठी किछि करेंट नाही ए गाँ को आज पर्यंत करेंट आसी पारिनी ए गाँ को उच्छेद कर देबा पई बसिथिले माने गाँ को हटै देबा पई बसिथिले जेतेबेले इंद्राणी पट्टनायक जंगल ऊपर ब्लास्टिंग करथिला पत्थर एठी पड़थिला एठी करेंट नाही एइटा एमाने केवल सोलार लाइट भरसा रे अछंती सोलार भरसा रे अछंती एटा आपन मानको देखिबा पई चाहिबी ए जो सोलार आपन माने देखि पारुछंती ए सोलार भरसा रे से माने टिके आलुओ पाई पारुछंती एटा भी कौन सरकारी अधिकारी दे नाहंती कि सोना महाकुट देन एटा बाबा धबलेश्वर कमिटी बोली अच्छी उंचुबाली से बाबा धबलेश्वर कमिटी 8 लाख टंका खर्च करके से देछि सेटा लेखा लेखा अछि अपन माने देखि पारछंती 8 लाख टंका खर्च करके से देछि से धबलेश्वर कमिटी दया रे लोक मानकर टिके आलुओ हे पारुछि सोना महाकुड बाहुबली नेता मोहन माझी मुख्यमंत्री केन्दुझर जिलार ए होची प्रकृतर स्थिति आ पूरा ओडिशावासी जानतु जे सोना महाकुडर निजर निर्वाचन रे केबे से बुली पारंती नहीं कि निजर निर्वाचन रे पाई किछि काम भी करंती नहीं से सब बेले गायब रुहंती विधानसभा रे भी से देखा जाए नहीं किंबा कौन सी मीडिया रे भी देखा जाए नहीं कि आउ कोठी भी से देखा जाए नहीं पूरा गायब रुहे एटा ओडिशावासी माने पूरा जानतु आ जेतेबेले सोना महाकुडर जन्मदिन आसुची सेतेबेले एमाने मुख्यमंत्री सहित केक काटिबो एवं मुख्यमंत्री ता मुहरे केक लगे देबो लज्जा लगिबा दरकार आम मुख्यमंत्री को से जने खणी माफिया सहित जन्मदिन पालन करुची जो खणी माफिया को जेल रे पुरेबा पई कथा कहउथला देखा जाउची रेलवे रेल लाइन जाइछि से रेल लाइन तोड़े रास्ता अच्छी से रास्ता रे जीवा आसबा करंती एवं से रेल लाइन रु एपटे स्वाधीन आरंभ होला से रेल लाइन पाखरु स्वाधीनता आरंभ होला एवं स्वाधीनताटा आसी आसी देखंतु मु आपन को कोठी सरी जाइछि मु आपन को स्वाधीनताटा आसी आसी एई पाखरे सरी जाइछि किछि रास्ता तयारी हे जाइछि से माने से पोलो पाखरु स्वाधीनताटा आरंभ होला आ एठी स्वाधीनता शेष हे जाइछि एठू आ आगो को जाई पारला नाही रास्ताटा सोना महाकुड को लज्जा लागिबा दरकार किछि ग्रामवासी आम सहित अछंती अच्छा तमर ना कोन रातुंडा अच्छा तमर गारे करेंट फरेंट कोन पाई तापर रेल लाइन आसी करी सेडा देई पले नै सेडा कोडी पार करवा कोलिया सा अच्छा लोक माने केमती पार होछ लोक माने तो पुलिया भितरे पारू छन आ करेंट देवा पई जे सेडा पारिबो नै कोले पारिबो नै नै के मना करला गाँ साइरा मोर मना करनी आ सेडा पारबे नै कोले हो नहीं नहीं तमे जो तुमको किए मना करला जे तुमरे ठीक करेंट पारिबोनी बोली आसीला करेंटटा से बड़ साइरे से ऊंची वाले से माने कोइले तुमरो सेडी लाइन दिया देई नै आ तुम सोलार दे दा कोले अच्छा एठी आपन मानन को मु कहि देबा पई चाहिबी जे एठी 30-35 खंड परिवार एठी रहउछंती आदिवासी परिवार आ तमर ना कोन राममुंडा ठीक है पुरको आसो अच्छा तमे कोठी काम कर मु कोनसेटी काम करते नहीं म घरे नहीं अछि कोन बाई काम करनु किछि ना मो घरे तो केही नहीं आ मु बर्द टिके चरोची आ अच्छा सोना महाकुड को जानिछो सोना माकुड़ तो काई की देला के हमके किछि दे नहीं आ इना कोई के बोले आगरे बाता बाता पता किछि दउतिला एबे देते नहीं भाता कहले भत्ता देउतला हाँ से बढ़िया एने की हमें रानी चुंजा बोता पाई मुके अच्छा आगरे से भत्ता देउतला केते टका देउतला आगरे 1700 दउतिला
ପରେ ଆଉ କେତେ ହୁଁ। ଆମକୁ ବଢେଇଲା 3,000 ସେଠୁ ଏତେ ବି 3,000 ଦଉଥିଲା ଲେକିନ ସେଇ ଏଟା ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ନାଇଁ କି ହୁଁ। ସେମାନକେ 3,000 ଦଉଥିଲା ଆମକେ 1,700 ଦଉଥିଲା 1,700 ରୁ ଆମର ସେଠୁ ତ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କାମ ଫାମ ତମକୁ କିଛି ନାଇଁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମକୁ ମାଇନେସ ରେ ବି ନା ତୁମର କାମ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା କାମ ବି ମିଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ହୁଁ। ଆମେ ନା ସେମିତି ଯେମିତି ରହିଥିଲୁ ସେମିତି ଅଛୁ ଆଉ ମାଇନ୍ସ ସରିଗଲାଣି। ମାନେ ସରିଗଲାନି ଆଉ ସବୁ ତ ପତ୍ର ଗୁଡା ନେଇଗଲେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ସୋନା ମହାକୁଡକୁ କଣ କହିବ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସୋନା ମହାକୁଡକୁ କଣ କହିବ ଆଉ କଣ କହିବୁ ଆମେ ଆଉ ଠକିଦେଲା ଠକିଦେଲା ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ଧୋକା ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆମକେ ଧୋକା ତମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ ନା ନାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ସତ କହୁଛ? ସତ କହୁଛୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ। ତମେ କେବେ ଦେଖିଛ ନା ସୋନା ମହାକୁଡ ତ କୋଉଠି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ବୁଲେ ନାହିଁ ମାନେ କେବେ ବୁଲାବୁଲି କରେ ନାହିଁ ତମେ ଦେଖିଛ କୋଉଠି ତାକୁ? ମୁଁ ତ ଏଟା ଦେଖି ନାହିଁ ସେଟା କି କହିବି ମୁଁ ସୋନା ମହାକୁଡକୁ ଦେଖିନ? ନାଇଁ ଦେଖିଛି ଲେକିନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଏଟା ଆମର ଏଟକେ ତ ଆସେ ନାହିଁ ନା ଆସେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା ତମର ନାଁ କଣ? ଟିକେ ଛିଡା ହୁଅ ତମର ନାଁ କଣ? ବୁଦ୍ରାମୁଣ୍ଡା। ବୁଦ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡା। ହୁଁ। ଆଉ ତମେ କଣ କରୁଛ ଏବେ? ଏବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଧରୁଛି ହଁ। ତମେ ଧର ଏବେ କଣ କରୁଛ? ଆମେ ଇନା ସନାତନ ମାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଗରେ ହୁଁ। ଆମେ ଆଗରେ କାମ କରିଛୁ ମାଲିସରେ କରିଥିଲୁ ହୁଁ। ଦେଖ ସନାତନ ମାକୁଠୁ ସିଏ ବି ମାଲିସ ଖୋଲିଥିଲା এটা আমার মাকড় কাটে আগে করছিল তার বি গাড়ি করছিল হ্যাঁ সনাতন মাকড়ি করছিল এবে তো আমি আগে করছিলু সমস্তে করছিলু সনাতন মাকড়ি তাকে ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ ତାକେ ସାଇଜ ଦେଲୁ ହଁ ସାଇଜ ଦେଲୁ ଆଉଥରେ ସନାତନ ମାକୁଠୁ ଆମକେ ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ ହଁ ହଁ ପଇସା ଦେଲା ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାନେ ଏବେ ଏବେ ତମେ ତମର ବୟସ କେତେ ହବ ଏବେ? ବୟସ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ବତା ନାହିଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତମର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ ଆମର ରାସ୍ତା ଆମର କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନା ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନାହିଁ ହଁ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗାଁରେ କିପରି ପାଣି ନାଇଁରେ କିଛି ନାହିଁ ଗାଧବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ହଁ ନା ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଠି ଏଇ ସାହିରେ କୌଣସି ଲୋକ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ ରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ମହାପର୍ବତ ଥିଲା ସେ ମହାପର୍ବତରେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ପର୍ବତକୁ ଉଜାଡି ଦେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲା ସୋନା ମହାକୁଡ ସେଇଠୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସେ ଖାଇଗଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ବଡ ମହାପର୍ବତ ବିରାଟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ ପର୍ବତ ମହାପର୍ବତଟା ଥିଲା ସେ ପର୍ବତରେ ଲୋକମାନେ ପଶିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଅଜଗର ରହୁଥିଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ସୋନା ମହାକୁଡ କିଛି ଖଣି ମାଫିଆ ସାଜି ତା ପକେଟକୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କଲା ଏମଏଲ ହେଲା ବଡ ବଡ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଫ୍ଲାଟ କିଣିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାହାଡ ତଳେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ବର୍ବାଦ ହେଇସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ତମର ନାଁ କଣ? ତମର ନାଁ କଣ? ତମର ନାଁ କଣ? ଗୁରୁବାରେ ମୁଣ୍ଡା ଗୁରୁବାରୀ ମୁଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା ତମର ବୟସ କେତେ ହେଲା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନା ଭତ୍ତା ପାଉନ? ନା ଯୋଉ ସରକାର 1,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦଉଛି ସେଇଟା ପାଉଛ? ନାଇଁ ପାଇକେ ନାଇଁ ପାଇକେ ନା ଆଚ୍ଛା ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନାହିଁ
अच्छा तुम्हें जो इंद्राणी पट्टनायक माइंस फाइंस रे काम फाम करथिलो कि नहीं ना नहीं ना देले सिना काम करू हो तो काम तो देला नहीं ଆଉ किसो काम करू खाली तो एगा आमे पर्वत होड़ी तोड़े अछु रास्ता भी नहीं पानी भी नहीं किची नहीं देला ते बड़ जंगलटा सारी देला हमके किची भी सुविधा देला नहीं आउ मु कहबे देबा पई चाहेबे एमान को हटे देबा पई योजना करा हेतला ए साहिटा को पूरा हटे देबे बोली योजना करथिले एवं एपटे पळे आसु हटे देबा पई योजना करा जायतिला लोक माने राजी न हबारु सेमान को माने एडी छाड़ी दिया जायछि एमान को हटेबार बोधे योजनाटा भितरे भितरे चलीछि सेति पई एटा को किछि रास्ता नाही करेंट नाही कि इंदिरावास नाही ए भलिया स्थिति पानी भी नाही जुआ पानी रे एटी व्यवहार करूछंती अच्छा तमर ना कोन तमर ना कोन बासती मुंडा अच्छा बसंती मुंडा आउ तमे चलू छ केमती चलुछु केमती आमे घिनी किना खाउछु माने चावल किणी करी खाउ छ हां हमर रास्ता घाट गा तो भल है औ रास्ता भल थिले समस्त भल आमे करूछु बाकी रास्ता घाट नहीं ले चलुछु केमती हमर खिया पिया नहीं आजिकाली केमती चलमु एगा खुचुछु ए दुई पैसा हेले हो बोली हाड़े रुसी बिकी किना रहउछु हांडिया बिक्री करछ अच्छा तमर ना कोन तमे छिडा हो टिके तमर ना कोन तमर ना कोन शनिवारी मुंडा अच्छा तमे केमती चलू छ एठी काम धंदा तो किछि नाही चासो बासो भी नाही केमती चलू हांडे बिकी करे आमे पुसुछु आ की जाना हांडिया बिक्री करछ भाई हां किछि भी नहीं आमे के तो पैसा भी दे के नहीं किछि नहीं आ की करछु गिनी गिनी खाउछु न कोन कहलो मासी हाजिर मजुरी पाउछु हेले करूछु नहीं हेले नहीं आ हाजिर मजुरी पाइले करूछु नहीं पाइले नहीं करूछु एमिति बुकरे के दिन 2 दिन 3 दिन बुकरे रहउछु माने ए भलिया स्थिति रे रहछ अच्छा एठी हम देखुछु जे किछि सरकारी काम नाही माने कि इंदिरावास पाइनी नहीं एटा पूरा में या बुढ़ा बुढ़ी बुनै चन घर नहीं अछि इंदिरावास भी नहीं पाइनु किछि नहीं तमर सरपंच आसंती कि नाही एठी नहीं आसके नहीं किए भी नहीं आसके सरपंच चिड़ाइला बड़े तो घर बनाई देबी एटा बनाई देबी बोली कहला इना सरपंच भी आसके नहीं किए भी नहीं पानी लगी भी एते असुविधा सब असुविधा होछ पानी एबे तो ए जो चुआ पानी नि पिउ छ ना कोन हां चुआ पानी नहीं पिउ छ एटा चुआ पानी नहीं पिउ छ आ की करू ए देखछंती तो एटा होची सोना महाकुड रो पाखा पाखी गां आ सोना महाकुड एगुडा देखि करी ताकू लज्जा लागिबा दरकार से खाली जन्मदिन रे मुख्यमंत्री को इनवाइट करिवो आ जन्मदिन रे मस्ती करिवे मंत्री सब एमएल सब लोकंकर पैसा रे लोकंकर ए लोकंकर टैक्स पैसा रे से दरमा नउची सोना महाकुड एटा जानिबा दरकार जदि तुमर लोकंकर प्रति काम करिवार नाही ताले तुमर टैक्स पैसा भी तुम का दरमा काई नबो तुम एमएल काहे की हबो कोन पाई हबो जदि से लोकंको पाई किछि काम नाही अच्छा एठी अंगनवाड़ी तुमर अछि की हां हां नहीं आगे अच्छी अंगनवाड़ी जे आम दीदीटा भी छुआ के बोल से पाठ पढ़े के नहीं किसी ने आसले फोन कथा ये सदाबले मोबाइल सदाबले बिजिता आम गाँव जो चतुआ मिले छुआ मान को से भी मासके मासरे चतुआ दिए नहीं आ मासके चतुआ दिए 2 मासर एकाबले मासके नहीं चतुआ दिए अंडा किसी दिए नहीं गुटे मास अच्छा 2 मास रे दिए गुटे मासर नहीं दिए आ मासर छाड़ी दिए ना छाड़ी दिए सेमती करू हां सेमती करछि से अंगनवाड़ी दीदी की अंगनवाड़ी दीदी त ना को हम जानि छ रीना नायक ताना रीना नायक हां अच्छा से आसिकर छुआ को पढौ छी ना नहीं से पढ़ौनी से खाली आसुची मोबाइल खता होची नले मोबाइल वीडियो देखि टाइम वेस्ट कर दउची नाले किछि बात किछि दउनी दिने दिने बिस्कुट छुआ को दे दउची आ किछि नहीं दिने दिने बात रोसे करू दिने दिने रोसे नहीं करे अच्छा ए सतु एठू सब छुआ स्कूल को केंडे जाउ स्कूल को उंचवाले जीवार पाई बहुत दूर बाट टिके असुविधा हो जाउची हम गारे स्कूल किछि नहीं और रास्ता वास्ता किछि नहीं लाइन भी नहीं जोगरु हम गारो छोट छोट छुआ माने भी ट्यूशन करि पारो नांती आ
ଆମ ସରପଞ୍ଚ କେ ବି କହି ସିଏ ତ ବହୁତ ଟକି ଗନୁନି କହି ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକେ ନାହିଁ। ଆମ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି କିଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ତ ସେ କରିଲାନି ଯଦି ତମର ଏମଏଲ ଜଣେ ପାଖରେ ଅଛି ସନାତନ ମହାକୁଡ ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ତାହାକୁ ତ ଦେଇଦୁନୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନେଇ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଲିଖରୁ ଦିଅ କହିନି ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନେଇ ନାହିଁ। ଅରୁଣ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସିଏ ବି କିଛି କରଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତମର ଏଠି କଣ ହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତ? ଆମ କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଲାଇନ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲେ ସେତିକି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କାମ କରୁଛ କଣ? ଆମ ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ ହାଜିରି ପାଜିରି ମିଳିଗଲେ କୋଉଠି ଯାଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ କରୁ ଆଉ। ନହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ହାଣ୍ଡିଆ ରସି ବେପାର କରିକି ଚଳନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ ଅଧା କିଛି ଛୁଆକେ ପାଠ ପଢାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଘର ବି ଚଳାନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଆ ରସି ବିକିକରି। ହାଣ୍ଡିଆ ରସି ବିକ୍ରି କରି ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ ନାଇଁ? ତମର ନା କଣ? ପଞ୍ଚାନ ମୁଣ୍ଡା ମୋ ବାପା ନା ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମୁଣ୍ଡା। ଆଉ ମାନେ କଣ କର ତମେ? ମାନେ ତମେ ରୋଜଗାର ଫୋଜଗାର କେମିତି ତମର? ରୋଜଗାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଲେବର ଫେବର କାମ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାସୁ ନାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କାମ ପାଇଁ ସେ ମତେ ଏମିତି 3 ମାସ ବାସୁ ନାୟକ କିଏ? ବାସୁ ନାୟକ ଆମ ଉଞ୍ଚବାଲି ଆମର କିଏ ମାନେ କଣ ଥିଲା ସେ? ଉଁ, ଉଞ୍ଚବାଲିର ଲୋକ ବାସୁ ନାୟକ। ବାସୁ ନାୟକ ଥିଲେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଫରପଞ୍ଚ ଥିଲା? ସରପଞ୍ଚ ନୁହଁ ମୁଁ କଣ ଥିଲା? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ। ହୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାମ ପାଇଁ କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହୁଁ। ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ ଗଟକା ନନ୍ଦା କରିନୁ ହେଲେ ବି କିଛି ନା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ନା ତ ଦିହାଇ ନାହିଁ। ଏଟା ବି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ନୂଆଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲି କେନ୍ଦୁଝର ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ କହିଲେ କୋଡ଼ା ମୌସମ ଅରୁଣ ମୁଣ୍ଡାକୁ କହିଲି ଏଇ ବର୍ଷ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖାଟା ଦେଇପାରିବିନି କହିଲେ ଲେଖାଟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ତ ଏଠି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଁ ରେଲେଇ ସେପଟେ ଆମ ସ୍କୁଲ ତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛୁ ଆସିବା ଯିବାଟା ଆଉ ଏତିକି କହିବି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଏଠି ତୁମର ଏତେ ବଡ ପାହାଡ ଥିଲା ମହାପର୍ବତ ଏଟାକୁ ଏମାନେ ସାରିଦେଲେ। ଏଠି ଏ ଯୋଉ ସେମାନେ ଏଇଠୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କଲେ ଜାଣିଛ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁନା ମହାକୁଡ ତାର ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର କିଣିଲା କିନ୍ତୁ ତମକୁ କିଛି ମିଳିଲା କି ନାହିଁ? ତମେ ତ ଏଇ ପାହାଡ ତଳେ ଅଛ। କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ତ ଆମର ଯୋଉ ଅଂଶୀଟା ଖୋଲା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କାମ ବି ଆସିଥିଲେ କମ୍ପାନୀ ଡାକିଥିଲେ ଆମକୁ ନିଜେ ତାପରେ ଡାକିଲେ ସେଇ କାମ ଗୁଡା ସେମାନେ ବିକିଦେଲେ ଅରୁଣ ମୁଣ୍ଡା କହିଲେ କି କାମ ମିଳିଯିବ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଗଟକା ନନ୍ଦା କଲୁ ଆମ 7-8 ଜଣ ଥିଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢା ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କାମ ମିଳିଯିବ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ହଉ ଟିକେ କାମ ମିଳିଯିବ କହିଲେ ଆଉ ମାସ 2 ମାସ ପରେ ସେମାନେ କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଡାକିଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ନା ତ ମାନେ ଆମକୁ ପଚରେଇଲେ ନାହିଁ କାମ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସରିଗଲା ସରିଗଲେନି ଜଙ୍ଗଲ ସରିଗଲା ତମକୁ କିନ୍ତୁ ପଚରା ଗଲା ନାହିଁ। ପଚରାଇଲେ ନାହିଁ କିଛି କଣ ଆଉ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଏଠୁ ମଝିରେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଦେଖିବାରୁ ନାଇଁ ଯୋଉ ତମକୁ ଏଠି ଘର ଛାଡି ଦିଅ ଏଠି ମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଏଠି ଏଠୁ ତମକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେଟା ପଟା ପତର କାର ଅଛି କାର ନାହିଁ ସେଟା ମାନେ ନାଇଁ ମଝିରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ହଟେଇବେ ବୋଲି ମାନେ ଏଠି ତମକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ହଁ କହୁଥିଲେ ଏଠି ମାଟି ମୁଣ୍ଡା ଡମ୍ପ ହବ ତୁମେ ସେ ତଳ ପଟେ ଘର ବନା ଲାଇନ ପାଇନ୍ ସବୁ ଦିଆହବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଇଆଡେ ରୁହନି ଏଠି କିଛି ଆସିବନି ଲାଇନ ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ସେ ତଳ ପଟେ ଯଦି ଘର ବନେଇବ ସବୁ କିଛି ଦିଆହବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାରେ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଭୂତର କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଏଇଠୁ ହଟି ଯାଅ ତଳ ପଟେ ଯାଅ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କିଏ କହୁଥିଲେ ତମକୁ? ସନାତନ ମାହାକୁଡ ବି କହୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଆଉ ବାସୁ ନାୟକ ନା କଣ ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ। ବାସୁ ନାୟକ ବାସୁ ନାୟକ ଯିଏକି ଏ ଜୋନର ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବରେ ଥିଲେ ସୁନା ମହାକୁଡର ଡାହାଣ ହାତ କହିଲେ ଚଳେ। ଏମାନେ ସବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୁଟି ନେଲେ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲେ ପୁରା ଖୋକଲା କରିଦେଲେ। ବିରାଟ ବଡ ପାହାଡ ଥିଲା ମହାପର୍ବତ ବୋଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏଇ ମହାପର୍ବତକୁ ଲୁଟି ନେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ୍ରିବେଣୀ ଆଉ ସୁନା ମହାକୁଡ ଭଳିଆ ଖଣି ମାଫିଆ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ମିଶିକରି ପୁରା ପାହାଡକୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ଏବେ ପୁରା ମାଇନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି
किंतु जो माने से पहाड़ तले रहउचंती आदिवासी लोक सेमानकुर किछि लाभ होई पारला नाही किछि नाही कोटी कोटी टंका सेमानकर माने से माने कोटी कोटी टंकार मालिक हे गले किंतु प्रकृत रे जो माने एठाकार आदिवासी से माने आजी तांको गारे इलेक्ट्री नाही तांको गारे रास्ता नाही कि पीवा को टिके भलो पानी जुगाड़ करि पारु नाहंती एई भलिया स्थिति रे आदिवासी रहिचंती आ सोना महाकुड तार निजर जन्मदिन रे मुख्यमंत्री को डाकी करी केक काटुची से सोना महाकुड तार निजर जन्मदिन रे जेते टंका खर्च करला सेतकी टंका जदि ए गाँ रे खर्च होइतांता ए गाँ केते उन्नत हे पारिथांता किंतु खर्च करिवे नाही मोहन माझी भी जानिबा दरकार जे निजर जिला रे जो मानकर सहित से बसुची उठुची से माने कोन सब करूछंती तांको निर्वाचन मंडली रे खाली मुख्यमंत्री हेई फुटबॉल खेल रे आसी प्राइज वितरण करिवो आउ किछि करिवनी ओडिशावासी जानतु केउंझर स्थिति कोन एणु करी मु आउ थरे आपन को अनुरोध करबी वीडियो अधिक रु अधिक मात्रा रे शेयर करंतु ताकि पूरा ओडिशावासी जानतु जे मोहन माझी आ सोना महाकुड मिसी कोन करूछंती।